HYPP जो कि एक बीमारी है जिसको हाइपरक्लेमिक फॉलेज का नाम दिया जाता है। इस बीमारी में जो मुब्तला घोड़े होते हैं नाज़रीन, उनको आप अल्फ़ाल्फ़ा बिल्कुल ना दें। ये ग़िज़ाइयत से एक भरपूर खुराक है जिसमें बहुत से ज़रूरी वाइटामिन्स लाइक मादनियात जैसे फॉलिक एसिड मौजूद होता है, नाइट्रोजन होती है और कैल्शियम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अल्फ़ाल्फ़ा में आपको मिल जाता है। इसमें प्रोटीन की जो मिकदार है वो ज़्यादा होने की वजह से जो नौजवान घोड़े होते हैं उनमें आर्थोपेडिक जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदान में खुशामदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। बड़ी ही अहम वीडियो है आज की और वो है घोड़े की ग़िज़ाइयत के हवाले से और अल्फ़ाल्फ़ा के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि किस हद तक घोड़ों के लिए बेहतर और मुफीद साबित हो सकती है। घोड़े की जो ग़िज़ाइयत है उसे हासिल करना उनकी सेहत, तंदुरुस्ती और कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ताहम बहुत सारे जो घोड़े हैं वो अपने वज़न का तकरीबन 2 से 2.5% जो है वो खाते हैं रोज़ाना की बेसिस पे। जितना उनका वज़न है उसके 2 से 2.5% तक वो रोज़ाना खाते हैं। उसमें घास भी शामिल है, मुख्तलिफ़ किस्म का चारा जो है वो उसमें शामिल है। अगर अल्फ़ाल्फ़ा की नाज़रीन बात की जाए तो ये ग़िज़ाइयत से एक भरपूर खुराक है जिसमें बहुत से ज़रूरी वाइटामिन्स लाइक मादनियात जैसे फॉलिक एसिड मौजूद होता है, नाइट्रोजन होती है और कैल्शियम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अल्फ़ाल्फ़ा में आपको मिल जाता है। और दुनिया भर में अल्फ़ाल्फ़ा जो है वो घोड़ों को खिलाया जाता है और उनकी खुराक में इस्तेमाल होता है। लोगों का सवाल है जी, घोड़ों के लिए अल्फ़ाल्फ़ा बेहतर रहता है या नहीं? तो अल्फ़ाल्फ़ा नाज़रीन जो है वो घास उन घोड़ों के लिए अच्छा है जो अपना वज़न जो है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, उसको कम नहीं होने देना चाहते और जुस्तजू करते हैं, वो काम करते हैं और उनका वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। या आम घोड़ों के लिए भी अल्फ़ाल्फ़ा जो है वो बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। और दूसरी तरफ अल्फ़ाल्फ़ा की जो घास है अगर ज़्यादा मिक़दार में खिलाई जाए तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात भी आप जहन में रखें क्योंकि अच्छे काम करने वाले और ज़्यादा तवानाई वाले घोड़ों के मालिकान को अल्फ़ाल्फ़ा जो है खिलाने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि इससे गैर ज़रूरी कैलोरीज़ जो हैं वो घोड़े को मिलती हैं। मज़ीद ये है कि अल्फ़ाल्फ़ा में अमाइनो एसिड होता है जो पट्ठों की तख्लीक को नए सिरे से जो है वो उसको फ़रोग़ देता है। जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं उन्होंने अल्फ़ाल्फ़ा जो है उसको घास इन घोड़ों के लिए फ़ायदेमंद करार दिया है जिन्हें टॉप लाइन और दीगर इलाकों के साथ पट्ठों को तैयार करने की ज़रूरत होती है। मतलब कि जिनको ज़्यादा मतलब कि जिनकी कैलोरीज़ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं घोड़ों की, उनको आप अल्फ़ाल्फ़ा दे सकते हैं ताकि उनकी कैलोरीज़ जो हैं वो बरकरार रह सकें। और मालिकान जो हैं घोड़ों के, उनके लिए ये तनबीह है कि जो सख्त काम करते हैं घोड़े या बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर रेस के घोड़े हैं, खेल के मैदान के घोड़े हैं या हामला और दूध पिलाने वाली घोड़ियां हैं और या जो ग्रोथ कर रहे हैं घोड़े, जो अल्फ़ाल्फ़ा का इस्तेमाल है वो बेहतर रहता है। अगर नौजवान घोड़ों की नाज़रीन बात करें तो कहा जाता है जो रिसर्चर्स हैं या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप नौजवान घोड़े को अल्फ़ाल्फ़ा खिला रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मशावरत करें क्योंकि इसमें प्रोटीन की जो मिकदार है वो ज़्यादा होने की वजह से जो नौजवान घोड़े होते हैं उनमें आर्थोपेडिक जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं और जो अल्फ़ाल्फ़ा है उसकी वजह से वो घोड़े जो हैं अपनी हड्डियों की बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। चूँकि जवान जो घोड़े होते हैं उनमें प्रोटीन्स की मिकदार जो है वो बढ़ती जाती है जिसकी वजह से उनके जोड़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। दूसरा जो अल्फ़ाल्फ़ा है नाज़रीन वो आप जिगर के मसाइल वाले घोड़ों को या जो पहले से डिस्टर्ब हैं उनको आप अल्फ़ाल्फ़ा का इस्तेमाल ना करवाएँ।
جو ہمارے نوجوان گھوڑے ہیں ان کو تو آپ کھلا سکتے ہیں، صحت مند جو ہیں، چونکہ وہ پروٹین کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو جن کو پہلے سے جگر کا مسئلہ ہے یا جو گھوڑے بیمار ہیں وہ پروٹین والی چیز کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایسے گھوڑوں کو کم پروٹین والی خوراک دی جائے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ ایک اور قسم کے بیماری والے گھوڑے جن میں HYPP جو کہ ایک بیماری ہے جس کو ہائپر کلیمک پریڈک فالج کا نام دیا جاتا ہے، اس بیماری میں جو مبتلا گھوڑے ہوتے ہیں ناظرین، ان کو آپ الفالفا بالکل نہ دیں، ان کو کوئی اور خوراک کا استعمال کروائیں، کیونکہ ان میں جو پوٹاشیم کی سطح ہوتی ہے وہ معمول سے زیادہ ہوتی ہے اس بیماری میں، تو اس سے وقتاً فوقتاً جو ہے پٹھوں کے کھچاؤ کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، جو زیادہ سنگین صورتوں میں فالج تک جو ہے وہ کام چلا جاتا ہے۔ لہٰذا HYPP والے گھوڑوں کو صرف محدود مقدار میں الفا کھلانا چاہیے، کیونکہ اس میں پوٹاشیم کی زیادہ مقدار جو ہے وہ علامات کو مزید جو ہے وہ خراب کر سکتی ہے۔ تو آپ لوگ ایسے گھوڑوں کو الفالفا کا استعمال بالکل مت کروائیں، چونکہ ناظرین الفالفا جو ہے یہ پروٹین سے بھرپور ایک غذا ہے۔ یہ باتیں ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے ہمارے نئے شوقین حضرات بھی ہیں جن کو گھوڑوں کے شوق کا تو پتہ ہے، لیکن خوراک کے حوالے سے وہ جو چیز ملتی ہے وہ گھوڑوں کو دیتے ہیں، تو اپنے گھوڑوں کی خوراک میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ اسے چند ہفتوں کے دوران آہستہ آہستہ اس تبدیلی کو لایا جائے۔ جیسا کہ اگر ہم بات کریں، بہت سے لوگ نشے پہ لگے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ فوراً ان کا نشہ نہیں دور کرتے، بلکہ ان کو نشے سے دور نہیں کرتے، آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کو کم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تب جا کر گھوڑے کو یا انسان کو آپ بھی ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ خاص خیال رکھیں کہ جب بھی گھوڑے کی خوراک کو چینج کرنے جا رہے ہیں تو ایک دم سے اس کی خوراک کو چینج نہ کریں، بلکہ آہستہ آہستہ سے اس پیریڈ میں اس چیز کو شامل کریں تاکہ وہ گھوڑا جو ہے اس کو اپنے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ الفالفا کو ڈائریکٹلی یوز نہیں کرتے، چونکہ جو الفالفا ہے اس میں توانائی پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اس کو اپنا گھاس کے ساتھ مکس کر کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ ناظرین یہ جو الفالفا ہے ریس کے میدان میں بھاگنے والے گھوڑوں کے لیے، یا جن کا کام کافی سخت ہوتا ہے یا جن کی کیلوریز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ان گھوڑوں کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ الفالفا گھاس کی صحیح غذائیت کی معلوم کرنے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹنگ سروس استعمال کر سکتے ہیں، اور فصل کی غذائی و توانائی کی سطح کو متاثر کرنے والے عوامل میں پختگی، مٹی کی ساخت اور فصل کی کٹائی کے حالات شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے الفالفا کی جو آپ کے پاس فصل ہے اس کی غذائیت کو پتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیبارٹری ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور گھوڑوں کی غذائیت کا خاص خیال رکھیں۔ اور الفالفا جو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، جن باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کا خاص خیال رکھیں۔ نوجوان گھوڑوں کے لیے اور جو صحت مند گھوڑے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایزیلی وہ اس کو ہضم بھی کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بیمار گھوڑے ہیں یا کسی عارضے میں مبتلا ہیں، جیسے کہ ہم نے HYPP کا ذکر کیا، اس کے علاوہ جگر اور اس کے بعد گردوں کا ذکر کیا کہ ایسے گھوڑوں کو آپ پروٹین بھری غذا کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ تو اور بھی بہت سی غذائیں ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک تفصیلی ویڈیو ہم بنائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔